सिच्युएशन किती आहे सध्या? आम्ही सकाळी पहिली मेळ्ळी PI सूरज सामंताक मडगांव टावन. मागीर आमी गेली पेपर फायल दिली एडवोकेट कालुसाच्या ऑफिसान. कित्याक सामंत बाब टोल्ड मी दॅट तेणी फायनली DGP gave orders to hand over the case to the crime branch. And when I met PI at Margaon police town, he told me this morning that it was necessary to give because they want to maintain transparency. Otherwise, you know how it is. तुझे ओन police स्टेशनाक असले जाल्यार हे आसता न्ही एक people can say that he's trying, the PI or the police at the South District SP is trying to shield away money, shield the police officers or the constables. So we were fair enough, we are happy. And secondly, I am feeling little bit satisfied because this matter now, I have given the complete file to Advocate Carlos Ferreira. I had been with sir to his office this afternoon. So I have given all the details. Only one thing what I didn't like, what I mentioned to PI Suraj is, on first I had drafted a complaint, 6-page complaint, acknowledgement घेतिल्ले Viola Pereira ताच्या मायेच्या नावान complaint घातिल्ली because the family wanted, even the constable Manuel was Ajay Jangali, Mingel was the first constable, Ajay Jangli, who were called on the call, PCR, and the others 3. So हेंका कितें केला काय म्हणून हेंचेर कित्याक FIR करूं नाका म्हणून. सो तेणी म्हाका सांगलें एंड फेर इनफ वीच आय हॅव टू मानून घेवंक जाय डेट FIR केल्ली आसा कोणाचेर आमच्या PSI निलेश शिरगांवकराचेर ताची तकली फोडली म्हणून. सो निलेशाचेर जेन्ना केले FIR तेन्ना 2 सेक्शन घातले. ते आमी ताका सांगलें 109 अटेम्प्ट टू मर्डर 109 सेक्शन आमकां लायिल्लें जाय. सो ही सेड नाव द मॅटर इज गॉन टू तुजे हेंचे कडेन कोणा कडेन क्रायम ब्रांच. सेकंडली ताका सांगलें 1 तारखेर हांवें कंप्लेन दिल्ली हेंचेर 5 जाणांचेर कॉन्स्टेबलाचेर तांकांय सस्पेंड करचें म्हणल्यार तेणें सांगलें म्हाका की दॅट मॅटर ऑल्सो वी हॅव फॉरवर्डेड द कॉपीज टू द क्रायम ब्रांच बिकॉज दॅट वील बी क्लब्ड अप in one FIR. You can't make separate FIR because it's one muddo to, so one incident. So this also will be included there. And he told me that forget suspension चे उलयले तेन्ना सांगलें that already SP has taken हें घेतल्या खंय एक्शन घेतल्या. आमी कितें एक्शन मिंगेल वाज आनी अजय जांगली आनी ते आसा पळय तांकां खंय पनिशमेंट म्हणून थंय ऑलरेडी रिजर्वान जातल्या. I don't feel satisfied with the answer. I feel even they have to be suspended because they are the main culprits. They have started and they have instigated. So म्हजो डिमांड आसा. आनी हांगा आयल्यार आतां आमी आयली एंटनी सर तितून भितर वचून आयलो. एडवोकेटाची हालत तेणी पयलीं तो सांगतलो पळय साकून आमकां मेनटेन कर म्हणलां बिकॉज वी शूड अंडरस्टँड इट्स ICU. एंड द अदर डे आय हॅव टोल्ड people are coming, you will come and meet the aunt, meet the fiancé, but don't force yourself to go inside because not only the patient, not only Edberg, there are many like Edberg who are critical and they are prone to infections, cancer patients and all. So maintain करचें मातशें. आनी डॉक्टरान इतलें सांगलां न्यूरोसर्जन तो पवनराज, the neurosurgeon of that Ponraj, right? Then he whatever knowledge we got, information that he is saying that Edberg is still critical, still unconscious. ताजे अजून तो सुदारप ना. स्टील ताजेर वेंटिलेटर घातिल्लो आसा. ताच्या तोंडाक ते वेंटिलेटर आसतो आनी स्क्रीनिंग मॉनिटर चलपा लागला अबाउट द ऑक्सिजन लेवल्स एंड ऑल. सो हे प्रेशर अप एंड डावन जावपा लागला. सो वी आर जस्ट प्रेइंग. आय एम ओनली टेलिंग वन्स यू आर कॅन डू ओनली वन थिंग इज दॅट कीप हिम इन प्रेयर. सदां रोजरी म्हणटात तेन्ना मातशें प्रेयर करात. हिंदूकाकूय सांगता तुमच्या रिस्पेक्टेड देवाक मुस्लिमाकूय मातशें ताका प्रेयर जावन दवरात. थँक्यू. बेसिकली फकत एकूच रिक्वेस्ट आहा एडबर्गाक ह्या हॉस्पिटलांतलो अनलेस एंड अंटील इज फिजिकली मेंटली इज फिट प्रॉपरली बिकॉज इट्स अ ब्रेन हेमरेज. सो अनलेस एंड अंटील ही बिकम परफेक्टली फायन ताका डिस्चार्ज करप ना हात जोडून सांगता. कारण आय नो केसीस असल्यो केसीस पळय आसता एक फावटी हॉस्पिटलांत तो आसता इफ इज डिस्चार्ज मागीर तेजी नॅरेटिव्ह चेंज करून उडयताय ते. सो दे वील नॉट कनेक्ट द क्रिमिनल मॅटर विथ रिस्पेक्ट टू दी सेम एडवर्क इफ ही इज डिस्चार्ज एंड देन अगेन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज कमिंग बॅक एनी टायम दे वील वॉश द हँड्स. सो हेका लागून रिक्वेस्ट करता ताका डिस्चार्ज करप ना. दीस इज द मेन डिमांड. देव बरें करूं. हें केलेलें ताका फ्लाय करचो म्हणून मुंबय आनी CMन इंटरव्यून जावचें म्हणून तेजे बाबतींत तुका कितें तरी फीडबॅक कितें येयला? हांवें कितें म्हणलां अंडर द सुपरविजन एंड गायडन्स ऑफ आवर गोवन डॉक्टर्स GMC because we have faith in the doctors in Goa. But if the matter goes out of hand or before it goes out of hand,
If he needs to be flown to Mumbai, please fly him. Let us not repent. It is better late than never. So that is what we have requested. And yesterday, the information we have talked to certain authorities in Marga also, they are saying it is under the observation of the CM also. They are getting the update even at the police station. So time to time, and we are taking the update as per day-to-day basis. आणि हांव एक म्हाका म्हणून दिसता आय डोंट नो पूण म्हाका दुखता कित्याक एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो नीज गोंयकार यंग बॉय ऑफ 37 years old 10th तो फ्लाय जावपा आशिल्लो एकलोच चलो बोटीचेर कामाक आशिल्लो आयज ताका ही परिस्थिती कोणें केल्या होम डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी केल्ली आसा होम डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय होम इजंट इट द CM प्रमोद सावंत अरे प्रमोद सावंत तूं म्हजें घर हे पब्लिसिटी स्टार्ट करपा म्हजें घर यू थिंक द फॅच करपाक स्वता तूं वोट्स अरे पूण मनीस समज त्या घरांत रावपाक ना तर म्हजें घर आनी कोणाक जाय रे तुजें जो मनीस आसता पळय ते रावपाक मनशाक घर जाय आसता पूण तो मनीस समज डॅमेज जाल्लो आसा तूं एक गोंयकार तूं एक गोंयचो CM होम मिनिस्टर आयज इतले दीस एडबर्ग बाब ते क्रिटिकल आसा तूं एक दीस देखून खबर घेवपाक येवना इवन रामा काणकोणकराक तूं खबरेक येवना तुका फोर्सफुली धाडिल्लो तेन्ना तूं आयलो एज अ होम मिनिस्टर एन तुजे PSI कडेन मिस्टेक जाल्ली आसा तुज्या डिपार्टमेंटा कडेन तुका तुज वॉज युअर ड्युटी टू कम एंड मीट एडबर्ग फॅमिली देर टू सी एडबर्ग टू टेल द पुलीस आय नो द डॉक्टर्स आर डुईंग व्हेरी गुड neurosurgeons have done their job very good, excellent, but it was your duty to come and save the son of the soil. तशेंच हांव म्हणटा विश्वजीत राणे, you are the health minister, I am appealing to you also, please take the feedback, talk to doctors and see. We want him to get recovered as soon as possible. We know doctors are doing good job, but as your duty मातशें हितून तुमी दोगांयनी लक्ष घालचें. Thank you.